النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم أستاذنا ووالديه وكافة طلابه
وجميع أمة سيدنا محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير وإلى الخيرات كلها دليلا وإمامك بفضلك وجودك وكرامك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا واصلح ديننا ودنيانا وشتت سمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ وأوصل صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا وأرواح جميع طلابه وإخوانه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وإقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح حضرة الشيخ حسيم أشعري وإلى روح الشيخ محمد يوسف السمساري وإلى روح الشيخ محمد زين بن الرواني البندري اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lampiran surat keputusan nomor 01.004/LPPP MQ garing 5 Romawi garing 2021 tentang nama-nama peserta wisuda tahfidz dan jenazah kesal tahun ajaran 2020-2021. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in ba'idana minasy syaitan qaribna ila rahman
أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه وتابعين. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين بعيدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان
والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin, maka periode tahun ajaran 2020 periode 2020-2021 maka kami tutup. Kemudian wabil khusus kepada anak-anak kelas 3, kelas 9 SMP, semoga ilmu yang didapatkan dari lembaga pendidikan Pondok Pesantren Madrasatul Quran ini mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wat-tabi'in wa
وصحبه والتابعين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. حفظنا كل القرآن جود. Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin al kiram Sayyidina Muhammad lazi ja'a bil Islam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Insinyur Syahdan Nur selaku mudir 1 dari Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Sungai Rengas. Yang saya hormati Al-Ustaz Dr. Fahmi Reza Nesi. Beliau adalah ketua alumni pesantren Tabuireng untuk Kalimantan Barat. Juga beliau adalah dosen pada IAIN Pontianak dan juga beliau adalah salah satu pengurus Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Al-Ustaz Kiai Haji Junaidi Ali SHI dan MSI sebagai mudir atau ketua 2 dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran Sungai Rengas. Beliau keseharian adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua dan wali santri, santriah Pondok Pesantren Madrasatul Quran Sungai Rengas yang saya hormati, dan anak-anak sekalian, para wisudawan tahfiz dan binazar angkatan pertama pada Pondok Pesantren Madrasatul Quran Sungai Rengas yang berbahagia. Bapak Ibu para panitia, para asatizah dari pondok pesantren yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita senantiasa patut memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita menyelenggarakan satu kegiatan yang sangat mulia, kegiatan yang sakral. Kita menyelenggarakan wisuda tahfiz para hafiz dan hafizah dan binazar di pondok pesantren ini. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita semua, khususnya kita warga Sungai Rengas ini, di mana di tempat kita ada satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan tentang Al-Quran, baik itu untuk belajar membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian juga mempelajari isi kandungan Al-Quran, kemudian juga
mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan juga adalah mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Ini adalah tugas kita bersama agar dalam kehidupan kita Al-Quran benar-benar menjadi panduan hidup kita, tuntunan hidup kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya tidak lupa saya mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan syafaatnya akan menimpa kepada kita semua. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, wabil khusus pada para asatidz dan asatizah dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran Sungai Rengas yang berbahagia. Kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi, karena di samping memberikan ilmu pengetahuan yang kita perlukan dalam kehidupan duniawi, tapi jauh lebih penting dari itu adalah memberikan pendidikan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang patut kita bumikan dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW yang beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, beliau adalah pimpinan negara. Pada saat beliau akan menghembuskan napas terakhir menjelang ke berpulangnya ke rahmatullah, beliau hanya mengatakan bahwa saya tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya seorang rasul, seorang nabi, bahkan saya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan pada waktu itu, namun saya tidak bisa meninggalkan warisan apa-apa kepada kamu. Saya tidak meninggalkan unta sekian banyak. Saya tidak meninggalkan kibas, tidak meninggalkan dirham dinar. Namun ada hal yang saya wariskan kepada kamu, kepada kalian, yang saya titipkan kepada kalian. Nah, ketika kamu tetap berpegang teguh kepada itu, maka itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kamu, yaitu kitab suci Al-Quran dan penjelasannya yaitu hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Kamu tidak akan sesat untuk selamanya selama kamu berpegang teguh pada kedua itu, yaitu berpegang teguh pada kitab Al-Quran dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pedoman kita, inilah tuntunan hidup kita, dan insya Allah kalau ini kita pegang teguh, kita jadikan sebagai rujukan kita, maka kita akan selamat dalam kehidupan kita. Kita akan selamat di dunia dan kita akan selamat di akhirat. Oleh karena itu kita patut memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Sungai Rengas. Saya tahu Ananda Ki Haji Junaidi, seorang hafiz, punya kemauan keras, kemudian ditopang oleh Bapak Ismi Sahdan Nur yang beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, sehingga terwujudlah pondok pesantren yang megah seperti ini. Kita tidak bayangkan kalau bukan karena kemauan keras kita semua, maka pondok pesantren itu tidak ada. Yang lebih menggembirakan, yang lebih mengharukan bahwa pendidikan yang diberikan itu lebih fokus pada
pendidikan Al-Quran. Baru saja tadi kita sudah saksikan prosesi wisudawati dari para anak-anak santri yang telah menghafal Al-Quran. Ada yang sudah tembus 30 juz. Tadi ada satu orang, mudah-mudahan tentu tahun depan yang berikutnya akan bertambah. Kalau yang 15 ada 2 orang, insya Allah tahun depan sudah akan tembus 30 juz insya Allah. Kemudian juga ada yang 10 juz 3 orang, kemudian yang 5 juz juga ada beberapa orang. Ini sesuatu kebanggaan tersendiri buat kita, karena anak-anak yang sudah hafal Al-Quran itu adalah aset yang sangat berharga. Kita lihat dalam sambutan Mudir 2 sambil mengatakan asyratu ummati hamlatul Quran, yang paling mulia di antara umatku ialah yang hafal Al-Quran. Jadi sangat berbahagia orang tuanya, saya apresiasi. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat kita untuk mengajarkan, menyerahkan anak kita untuk belajar Al-Quran. Karena itulah juru selamat kita. Dan kita tidak perlu ragu. Kalau dunia sekarang ya ada yang mengatakan agak menggalaukan, menghiraukan, tetapi kunci untuk kita tenang, kita kembali kepada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan kepada itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang selalu kita baca, zalikal kitabu, itulah kitab. Yang mana kitab? Ya, kitab suci Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, itulah yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi juru selamat kita dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Oleh karena itu jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita remehkan untuk belajar Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah, cahayailah rumahmu itu dengan selalu baca Al-Quran. Jadi ini artinya dalam hidup kita harus selalu bisa baca Al-Quran. Di hadis lain Rasulullah bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah olehmu baca Al-Quran di rumahmu. Kita semua punya kitab mushaf Al-Quran, kita punya kitab suci Al-Quran. Rasulullah merintahkan kita harus perbanyak selalu membaca Al-Quran. Jangan tiada hari kecuali harus baca Al-Quran. Salah satu barangkali yang perlu kita lakukan, perbanyaklah kita baca Al-Quran. Inilah barangkali yang harus kita rubah paradigma kita selama ini. Jadi saya mengapresiasi kepada anak-anak santri kita, kemudian kepada para orang tua dan wali yang telah mau menyerahkan anak-anaknya untuk ke pesantren, terutama pada pondok pesantren Tahfizul Quran, yaitu Madrasatul Quran di Sungai Rengas sini. Sekarang sedang tren memang di mana-mana ada pesantren Tahfizul Quran. Pak Gubernur pada waktu beliau dilantik sebagai sambutan setelah dia dilantik oleh Presiden, dia sudah menyampaikan bahwa salah satu program prioritas Pak Gubernur adalah menciptakan 5.000 tahfiz dalam satu periode. Ini baru berapa ratus yang sudah diwisuda. Jadi tidak mustahil nanti biar anak-anak kita yang sudah tembus 30 juz, mereka nanti akan dites oleh LPTQ
Setelah dinyatakan lolos, maka dia akan diwisuda oleh gubernur dan dia akan diberikan dana pembinaan oleh gubernur. Tapi bukan dana pembinaan yang terpenting, tetapi kita ikut mensukseskan program dari Bapak Gubernur itu. Tetapi itu semuanya bukan untuk Bapak Gubernur, tetapi untuk kita semua. Ya, oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita rubah paradigma kita selama ini. Kalau selama ini kita cari sekolah-sekolah yang favorit, kalau sekolah favorit tidak menerima, barulah kita lari ke madrasah, ke pesantren. Tapi sekarang harus jadikan pesantren Al-Quran itu menjadi prioritas pertama kita. Jadi kalau di pesantrennya Pak Kedunedi ini tidak bisa menampung lagi, karena kebetulan saya punya keponakan sepupu yang mau masuk sini, tetapi alhamdulillah juga diterima. Saya kurang tahu tadi apakah dia masuk di wisuda, saya kurang tahu juga. Tetapi yang pasti memang minat untuk masuk memang nggak melebihi dari kapasitasnya. Tapi insya Allah di daerah kita sudah ada beberapa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqina biha min hajat wa tutahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'na biha ila darajat wa tubaligna biha sawdat min khairat sawdayat min khairat hayat kiamat. Ya awali ya akhiri ya qudus ya al-sabi ya rahman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa jihatan fil aini wa barakatan fil barakatul maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatna min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal fasyafa wa syufal wal syada wal biha ma zarabina wa min baladina hadha hasa min budani mu'minin muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal jinni wal mizani wal asbab. Allahumma aslana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslana dunya ladzi fiha ma'ashina wasli lana ahlaka laki ilaina ma'adina. Allahumma bil hayata ziyaratan lana min kulli khair wa jannata rahmatan min kulli syai. Allahumma ja'al jamana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal maksuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbana ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad